Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Modern Tahfidzul Quran Nuruddin Idris, beliau Kiai Haji Nuruddin Idris. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Tahfidzul Quran Nuruddin Idris, Bapak Haji Mahfud MH. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Tahfidzul Quran Nuruddin Idris, Bapak Arif Usman SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Tahfidzul Quran Nuruddin Idris, Bapak Ati Firdaus SH. Yang saya hormati Dewan Asatidz dan Asatidah Pondok Pesantren Modern Tahfidzul Quran Nuruddin Idris. Yang saya hormati seluruh wali santri Pondok Pesantren Modern Tahfidzul Quran Nuruddin Idris dan seluruh santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Modern Tahfidzul Quran Nuruddin Idris yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tadi kita memperoleh syafaatul uzmah besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Untuk acara yang kedua pra sidang munaqashah Al-Qur'an 30 juz bil ghaib. Acara yang ketiga atau acara terakhir penutup doa. Demikianlah acara pada siang hari ini. Bil ikhtisar wal ihtiram, marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami sampaikan, semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi acara prasidang munaqashah Al-Qur'an 30 juz bil ghaib berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Dilanjut acara kedua, yaitu acara prasidang munaqashah Al-Qur'an 30 juz bil ghaib oleh Ananda Lukman Al-Hakim. Dumateng Kiai Haji Nuruddin Idris, pengasuh Pondok Pesantren Modern Tahfidzul Quran Nuruddin Idris, dihaturkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim, para kiai, para sesepuh, asatidzah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nuruddin Idris, segenap jajaran pengurus Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nuruddin Idris, para wali santri, para santriwan, santriwati yang saya hormati, saya hargai. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menyaksikan acara pra munaqoshah atau pra ujian Quran 30 juz yang akan diikuti oleh Ananda Lukman dari Jombang yang sekarang sudah kelas 3 SMP atau MTS dengan pencapaian waktu menghafal 1 tahun 6 bulan. Kemudian di murojaah diperbaiki selama 6 bulan. Sampai sekarang alhamdulillah tes yang sudah tidak ada hambatan. Mudah-mudahan tes kali ini pra munaqoshah, pra ujian Quran bil ghaib sebanyak 30 juz tidak ada hambatan. Allahumma A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Lukman sehat? Jawab. Alhamdulillah sehat. Bisa dimulai? Insyaallah. Ananda Lukman siap? Siap. Dimulai dari suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah, surat yang keberapa? 1. Berapa ayat? 7 ayat. Pada ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Surat Al-Baqarah, surat yang keberapa? 2. Berapa ayat? 286 ayat. Pada ayat yang ke-80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-144. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-208.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Al-Baqarah pada ayat yang ke-254. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Surat Al-Imran, surat yang keberapa? Berapa ayat? 200 ayat. Pada ayat yang ke-20. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Surat Al-Imran pada ayat yang ke-99. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Surat Al-Imran pada ayat 167. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Surat An-Nisa, surat yang keberapa? Berapa ayat? 176 ayat. 176 ayat. Pada ayat yang ke-35. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Surat An-Nisa pada ayat yang ke-100. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Surat An-Nisa pada ayat yang ke-170. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Surat Al-Maidah, surat yang keberapa? 5. Berapa ayat? 120 ayat. Pada ayat yang ke-33. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Surat Al-Maidah pada ayat yang ke-96. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Surat Al-An'am, surat yang keberapa? 6. Berapa ayat? 165 ayat. 165 ayat. Pada ayat yang ke-54. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Surat Al-An'am pada ayat yang ke-125. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Surat Al-A'raf, surat yang keberapa? 7. Berapa ayat? 206 ayat. 206 ayat. Pada ayat yang ke-33. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Surat Al-A'raf pada ayat yang ke-105.
حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Surat Al-A'raf pada ayat 179. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Surat Al-Anfal, surat yang keberapa? 8. Berapa ayat? 75 ayat. 75 ayat. Pada ayat yang ke-54. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Surat At-Taubah, surat yang keberapa? 9. Berapa ayat? 129 ayat. Pada ayat yang ke-46. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Surat At-Taubah pada ayat 108. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Surat Yunus, surat yang keberapa? 10. Berapa ayat? 109 ayat. Pada ayat yang ke-52. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. Surat Hud, surat yang keberapa? 11. Berapa ayat? 123 ayat. 123 ayat. Pada ayat yang ke-27. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Surat Hud pada ayat yang ke-116. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. Surat Yusuf, surat yang keberapa? 12. Berapa ayat? 111 ayat. Pada ayat yang ke-77. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Surat Ar-Ra'd, surat yang keberapa? 13. Berapa ayat? 43 ayat. 43 ayat. Pada ayat yang ke-35. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Surat Al-Hijr, surat yang keberapa? 15. Berapa ayat? 99 ayat. Pada ayat yang ke-42. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Surat An-Nahl, surat yang keberapa? 16. Berapa ayat? 128 ayat. Pada ayat yang ke-71. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. Surat Al-Isra, surat yang keberapa? 17. Berapa ayat? 111 ayat. Pada ayat yang ke-23. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Surat Al-Kahfi, surat yang keberapa? 18. Berapa ayat? 110 ayat. 110 ayat. Pada ayat yang ke-15. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Surat Al-Kahfi pada ayat yang ke 110.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Surat Toha, surat yang keberapa? 20. Berapa ayat? 135 ayat. Pada ayat yang ke-47. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Surat Al-Anbiya, surat yang keberapa? 21. Berapa ayat? 112 ayat. 112 ayat. Pada ayat yang ke-24. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. Surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj, surat yang keberapa? 22. Berapa ayat? 78 ayat. Pada ayat yang ke-17. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Surat Al-Mu'minun, surat yang keberapa? 23. Berapa ayat? 118 ayat. Pada ayat yang ke-29. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. Surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-39. Merah terakhir. قال رب انصرني بما كذبون. Surat An-Nur, surat yang keberapa? 24. Berapa ayat? 64 ayat. Pada ayat yang ke-32. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Surat Al-Furqan, surat yang keberapa? 25. Berapa ayat? 77 ayat. Pada ayat yang ke-53. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Surat Asy-Syu'ara, surat yang keberapa? 26. Berapa ayat? 227 ayat. Pada ayat yang ke-180. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Surat An-Naml, surat yang keberapa? 27. Berapa ayat? 93 ayat. Ayat yang ke-87. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. Surat Al-Qasas, surat yang keberapa? 28. Berapa ayat? 88 ayat. Pada ayat yang ke-77. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Surat Ar-Rum, surat yang keberapa? 30. Berapa ayat? 60 ayat. Pada ayat yang ke-21. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Surat As-Sajdah, surat yang keberapa? 32. Berapa ayat? 30 ayat. Pada ayat yang ke-12. ولو ترى إذ المجرمون ناسكوا رؤوسهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Surat Al-Ahzab, surat yang keberapa? 33. Berapa ayat? 73 ayat. Pada ayat yang ke-55. Panjang-panjang. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن
ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. Surat Fatir, surat yang keberapa? 35. Berapa ayat? 45 ayat. Pada ayat yang ke-12. وما يستوي البحران هذا عذب فرات وسائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Surat As-Saffat, surat yang keberapa? 37. Berapa ayat? 182 ayat. 182 ayat. Pada ayat yang ke-22. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. Surat Shad, surat yang keberapa? 38. Berapa ayat? 88 ayat. Pada ayat yang ke-44. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Surat Az-Zumar, surat yang keberapa? 39. Berapa ayat? 75 ayat. Pada ayat yang ke-68. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Surat Al-Ghafir, surat Ghafir, surat yang keberapa? 40. Berapa ayat? 80 ayat. Pada ayat yang ke-84. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. Surat Asyura, surat yang keberapa? 42. Berapa ayat? 53 ayat. Pada ayat yang ke-30. وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا أنفسكم وما أصابكم من مصيبة في الأرض وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Surat Ad-Duhan, surat yang keberapa? 44. Berapa ayat? 59 ayat. 59 ayat. Surat Ad-Duhan pada ayat yang ke-15. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. Surat Al-Ahqaf, surat yang keberapa? 46. Berapa ayat? 35 ayat. 35 ayat. Pada ayat yang ke-33. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. Surat Muhammad, surat yang keberapa? 47. Berapa ayat? 38 ayat. Surat Muhammad pada ayat yang ke-13. وكأي من نبي وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. Surat Al-Hujurat, surat yang keberapa? 49. Berapa ayat? 18 ayat. Pada ayat yang ke-7. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقره إليكم الكفر والعصيان أولئك هم الراشدون. Surat An-Najm, surat yang keberapa? 53. Berapa ayat? 62 ayat. Pada ayat yang ke-23. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Surat Al-Waqiah, surat yang berapa? 56. Berapa ayat? 96 ayat. Pada ayat yang ke-61. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Surat Al-Hasyr, surat yang keberapa? 59. Berapa ayat? 24 ayat. Pada ayat yang ke-8. للفقراء الذين أخرجوا
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Surat At-Taghabun, surat yang keberapa? 64. Berapa ayat? 18 ayat. Pada ayat yang ke-7. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير. Surat Al-Haqqah, surat yang keberapa? 69. Berapa ayat? 52 ayat. 52 ayat. Al-Haqqah pada ayat yang ke-7. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Surat Al-Mudaththir, surat yang keberapa? 74. Berapa ayat? 56 ayat. 56 ayat. Pada ayat yang ke-34. والصبح إذا أسفر. Surat Al-Mursalat, surat yang keberapa? 77. Berapa ayat? 50 ayat. Pada ayat yang ke-50. فبأي حديث بعده يؤمنون. Selesai 29 juz. Sekarang sudah juz amma. Pertanyaan kurang lebih tadi 65 pertanyaan. Itu baru secara acak ya. Secara acak kurang lebih 65 pertanyaan. Sekarang juz amma, juz yang terakhir, karena pembelajarannya beda, memakai juz yang untuk belajar. Surat An-Naba, surat yang keberapa? 78. Berapa ayat? 40 ayat. Pada ayat yang ke-37. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Surat An-Nazi'at, surat yang keberapa? 79. Berapa ayat? 46 ayat. Ayat yang ke-43. Fima anta min dzikraha, untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Surat Abasa, surat yang keberapa? 80. Berapa ayat? 42 ayat. Pada ayat yang ke-11. Kalla innaha tazkira, sekali-kali jangan begitu, sungguh ajaran-ajaran atau suatu peringatan. Surat At-Takwir, surat yang keberapa? 81. Berapa ayat? 29 ayat. Pada ayat yang ke-20. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arsy. Surat Al-Infitor, surat yang keberapa? 82. Berapa ayat? 19 ayat. Pada ayat yang ke-13. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Surat Mutaffifin, Al-Mutaffifin, surat yang keberapa? 83. Berapa ayat? 36 ayat. Pada ayat yang ke-22. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Syikok, surat yang keberapa? 84. Berapa ayat? 25 ayat. Pada ayat yang ke-24. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Surat Al-A'la, surat yang keberapa? 87. Berapa ayat? 19 ayat. Pada ayat yang ke-12. Alladzi yaslan narul kubra, yaitu orang-orang yang akan memasuki yang besar neraka. Surat Al-Ghasyiyah, surat yang keberapa? 88. Berapa ayat? 26 ayat. Ayat yang ke-6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', yang tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri. Surat Al-Fajr, surat yang keberapa? 89. Pada 89 ayat. Surat 30 ayat. Ulang, surat Al-Fajr, surat yang keberapa? 89. Berapa ayat? 30 ayat. Pada ayat yang ke
23. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna baginya kesadaran itu. Surat Asy-Syams, surat yang keberapa? 91. Berapa ayat? 15 ayat. Pada ayat yang ke-14. Fa'anzartukum naran talazza, maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Surat Asy-Syams pada ayat yang ke-14. Asy-Syams. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan mendiamkan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Surat Ad-Duha, surat yang keberapa? 93. Berapa ayat? 11 ayat. Pada ayat yang kelima. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhan pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Surat Al-Alaq, surat yang keberapa? 96. Berapa ayat? 19 ayat. Pada ayat yang ke 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Bersama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata. Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Surat Al-Bayyinah, surat yang keberapa? 98. Berapa ayat? 8 ayat. Pada ayat yang ke-8. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka bernurut kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Al-Adiyat, surat yang keberapa? 100. Berapa ayat? 11 ayat. Ayat yang ke-9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Surat Al-Ma'un, surat yang keberapa? 107. Berapa ayat? 7 ayat. Pada ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Surat An-Nas, surat yang keberapa? 114. Berapa ayat? 6 ayat. Ayat yang kelima. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Shadaqallahul azim. Kisaran 65 pertanyaan. Saya persilakan semuanya pada wali santri. Sekarang saya persilakan untuk menanya surat. Sebut surat dan sebut ayat. Silakan. Saya persilakan untuk para santri sepuas-puasnya untuk menanya. Monggo Ibu Bapak wali santri yang mau bertanya. Monggo Ibu wali santri, monggo. Mohon disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lukman yang hebat luar biasa, alhamdulillah. Maaf Mas Lukman, tolong saya dibacakan surat ke-18 ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Alhamdulillah, betul. Siapa lagi? Apa diteruskan lagi, Pak? Satu lagi. Jadi, surat ke-18, surat apa ya Mas Lukman? Al-Kahfi. Ya, berapa ayat? 110 ayat. Tepat sekali. Satu lagi Mas Lukman, surat ke-24 ayat ke-7.
yang ke-20. An-Nur. Surat ke-24 An-Nur. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil adil azim. Selamat untuk Mas Lukman beserta kedua orang tuanya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang hebat, anak ahli Quran. Amin ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan untuk wali santri. Monggo, tadi yang menanyakan adalah namanya Bapak Soeharto, wali santri dari Ananda Faisal. Beliau adalah kepala sekolah SD Walahar. Sekali lagi barangkali wali santri ada yang menanyakan, monggo berdiri, nanti sebutkan namanya, wali santri dari kelas berapa, dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, wali santri dari kelas 7B. Yang pertama saya ucapkan selamat buat Mas Lukman dan waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan Quran surat Al-Waqiah itu ada berapa ayat, Mas? 96 ayat. Luar biasa. Ayat yang ketiga coba dibacakan, Mas. Khafidatur rafi'ah. Luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih, Dad. Alhamdulillah. Tadi perwakilan dari kelas 9 wali santri, kemudian kelas 7, dari kelas 8 ada yang mewakili bertanya? Wali santri kelas 8 atau kelas 7 lagi? Monggo silakan. Mumpung masih ada kesempatan Waktu untuk saya buka. menanyakan. Ya, ada ibu-ibu, mohon disebutkan namanya, dari wali santri semana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Al-Insiah, wali santri dari kelas 7C Ananda Sifaun Nafisah dari Kedawon. Saya mau bertanya pada Mas Lukman, sebutkan surat dari Al-An'am ayat ke-133. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibuna walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Kurang tepat. Ayat 133. Ibu ngomongnya saat ini salah. Ibu ngomongnya Surat Al-An'am ayat 133. Wa rabbukal ghaniyyul rahmah. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah ay yasha yudhhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Ya, alhamdulillah sudah benar. Terima lagi. kasih. Lagi Ibu, lagi sekali lagi Ibu. Ya, sekali lagi untuk surat Yusuf ayat ke-11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa innahu lan Qalu ya abana ma laka la ta'manna Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, betul, di situ ada bacaan apa dalam ayat kalimat la ta'manna? Ishmam. Ya, bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sudah ada 3 penanya. Boleh ada lagi, boleh silakan. Masih ada waktu. Barangkali dari kelas 8 ada. Oh, monggo niki Pak Ustadznya.
disebutkan saking pundi nggih? Yang penting surat dan ayat yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Abdul Halik dari wali santri kelas 7. Mau menanyakan Yang dekat Pak, yang dekat ya kedengeran. Oh, ya. Mau ini nanya surat Al-Mulk ada berapa ayat? Al-Mulk ada 2 ayat. Yang jelas Pak, nggak dengar. Surat Al-Mulk ada berapa ayat? 30 ayat. Ya coba kalau bisa dibaca semua. Boleh? nggak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terima kasih atas banyak. Assalamualaikum. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan bersama. Ya. Alhamdulillah. Para ibu, bapak, ini merupakan pra ujian Al-Quran yang sebenarnya. Ini baru pra. Nanti ada ujian Al-Quran yang menanya, itu bukan orang dalam. Nanti dari mana-mana akan menguji semuanya. Lah itu baru ya. Ini pra. Karena ini kebetulan panjenengan
hadir wonten mriki jadi menyaksikan. Nah, ini terbukti bahwa Ananda Lukman yang saya ketahui ini sudah Quran, badannya sudah Quran. Semuanya Quran itu ada di badannya mereka. Sudah tidak ada yang lupa. Ini mungkin ada kegentaran, ada kegrogian, kalau di tempat yang tidak ada grogi seperti berhadapan dengan saya, itu tidak ada masalah, sudah melekat semua ini Quran. Ya. Makanya Quran yang dia miliki itu bukan Quran yang dibaca tok, bukan Quran yang hanya mau dibaca-baca tok, tapi benar-benar ini Quran yang akan dipahami dan akan menjadikan Quran menjadi petunjuk bagi kita, yaitu Quran yang benar-benar tahu tentang tentang tujuan daripada Quran. Sudah tahu nomor ayat, sudah tahu surat, sudah tahu mufrodatnya, sudah sebagian. Kalau anak-anak kita itu sudah 500 mufrodat, berarti setidak-tidaknya nyawel-nyawel untuk membantu menghafal itu mufrodat, Pak. Untuk membantu menghafal Quran, itu mufrodat ya. Yang para santri-santriwan sudah tahu yang namanya mufrodat itu untuk membantu menghafal Quran. Nah, ini kepentingan kita itu, maka namanya selain daripada sekolahnya ini formal, dia bisa memiliki kalau belum seperti kayak Mas Lukman, belum memiliki Quran, belum memiliki Quran. Nah, ini sudah kayak Lukman, Ananda Lukman ini sudah menguasai, sudah memiliki Quran, ya. Kemudian nanti akan program-program ke depan. Ini mungkin Quran itu sebagai dasar ilmu agama, dasar ilmu agama. Ilmu Quran sangat didahulukan. Nanti akan ketemu setelah Quran itu hadis. Oh, ketemu hadisnya akan klopnya begini. Nanti akan ketemu lagi Mas Lukman ini akan ketemu lagi Nahu, Sorob, kemudian kitab kuning. Akan ketemu lagi, klop lagi. Ini ilmu. Dasar utamanya ini Quran. Maka para ibu bapak, tolong yang namanya anak lagi menghafal Quran, panjenengan bantu doa. Panjenengan dibantu ning omah doa. Bocah ke jam 3 ning kene ke tangi. Tahajud. Panjenengan ning omah ya ilon-ilon mulai ya. Mulai ilon-ilon malam jam 3, tengah 4 wis lah aja terlalu mana jam tengah 4 tahajud. Sampai nunggu subuh. Setelah subuh aktif belajar ya. Panjenengan dibantu tolong. Ning omah ke prihatin, endah kayak kiye ke. Ke 2 tahun, berarti 2 tahun ke wis klop wis dadi kayak kiye. Ilmu usiane putrane panjenengan ki aja disia-siakan. Bocah usia sing lagi umur 13 saiki 13, 14, 15, 16. Pol angger wis umur 18 wis ora bakal bisa apal-apalan. Wis umur 17, Pak. Wis aja ngomong apal-apalan aja. Itu mulai berbicara teori. Nahu, sorob, bahasa Inggris, bahasa Arab. Wis arane mana-mana wis pirang-pirang. Kiye saiki ngon ngapalna Quran. Pragate Quran iki hadis, ya. Pendalaman Quran, pendalaman hadis sambil ke sana. Di samping sekolah formal. Sekolah formalnya anak, ijazah SMP, tahfidzul Quran, ya, resmi, ya. Nanti setelah SMP, SMA mulai kejar lagi, ya. Ilmu-ilmu itu jelas. Ngapunten para bapak, para ibu, teng mriki ngapunten bimbing lare, sing bacaane
memang angel Bu untuk menyeragamkan anak untuk membaca sesuai dengan tajwid yang baik benar dan makhorijul hurufnya benar. Itu sangat sulit Pak, ngapunten. Kadang-kadang bacanya gini kayak kowe bawaan sing Ustadz ke pirang-pirang ana sing kur mulange angger wis hatam ya wis, ana sing temenanan nemen dadi pirang-pirang. Ngapunten. Bocah nang kene iki masih sebagian ya tempang-tempang kayak di masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tulis yang benar siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Hanendi. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah kahane. Ya. Tidak ada hane alhamdulillahirabbil alamin. Mboten-mboten hane nggih. Ya. Barang Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahmanir Rahim orang astid, ya. Maliki yaumiddin. Yao alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang hem sih orang, tapi angger diterapna Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Him aja hem. Bismillahirrahmanirrahim. Mentong. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salat itu mentong ya. Sing sepan mugane wis diwarai bocah Pak. Sing arane fathah mangap. Kasroh mringis. Domah mucuk. Tapi kon kaya aku kan ora kan. Engko angger pinter ya ora pan muca-mucu ora. Engko bisa tapi engko nyetir bocah endah lempeng. Kuwi angger domah ya pertamane endah mucu, pertama belajar. Fathah mangap, kasro mring. Dadine ora tempang alaihim. Alaihim kan ora mringis. Ya. Alaihim ya. Kata sing semangat nemen. Baca tahlil la ilaha illallah karena orang bener sehingga tasdid sehingga sadah nyadah maring hak sehingga hak ditasdid hak disadah la ilaha illallah la ilaha illallah. Bener mboten Bu? Mboten bener karena la ilaha itu kan nasdid dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena semangatnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nasdid salah. Ya. Ini bacaan-bacaan Quran ini sangat penting para ibu. Bukan ngumah. Para ibu, kowe sing bocah durung pada belajar Quran tulung dibenerna ndak pada macane rada bener. Terus para ibu, para bapak, engko syukur-syukur bocah sing jenengan beli sing bukan anapan karep mrene pra-Quran saiki wis dijukut, Pak. Wis dituku nang kene pra-Quran. Pra-Quran ki apa, Bu? Pra-Quran apa? Bacane ya, Pak. Dereng Quran, dereng juz amma. Salat ya. Terusan ke salat. Doa-doa 40. Tambah maning sifat 20. Berikut artinya salat, berikut artinya Asmaul Husna, berikut artinya terusan wirid. Terusan salat berikut artinya tambah apa? Tahlil. Tahlil berikut doanya. Mufrodat 500. Angger jenengan wis saiki tak buka, saiki toli nang yaha. Tuku tuh dipelajari ning omah, ning kene ora kesuwen Pak maksude. Gelis genjah ngiras oleh turut, ngiras oleh juz amma. Ning kene angger wis bertahap, kudu nglakoni ngimami tahlil dingin, sholat berikut artinya dingin, belajar sampai 4 bulan. Baru terakhir habis kelas
Kelas 7. Kelas 7 nembe entek wawenjing. Pra-Quran nembe habis. Nembe habis pra-Quran. Tapi sun kathah sing juz kalih, juz 3, mun program juz kalih, mun program juz 3 niki kathah mun wonten. Terus sing terima Quran niki pun wonten 59 apa 58 ya? Wau 59 mun 59 sing terima Quran ya. Atus para ibu teng mriki supaya benar-benar lare panjenengan itu benar-benar lare badhe dicetak lare ingkang sae. Amin. Badhe dados lare ingkang soleh solehah. Amin. Dan mudah-mudahan masa depan lare niki merupakan menciptakan masa depan yang terbaik, yang terhebat, yang menjadi mutiara berguna bagi keluarga, bangsa dan negara, agama. Allahumma amin. Samanten mawon kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah lan muga-muga niki ditutup ngangge doa Al-Qur'an oleh Bapak Ustadz Abdul Ghafur. Kangge kawula cekap samanten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. liridwani ta'ala wa lisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli subhadir ala rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma nas'aluka Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashi wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairi waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira a'malina khatimahu wa khaira ayyamina yawma liqa'ik. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maradan ghairu mukhzi wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairud du'a wa khairun najah wa khairul ilmi wa khairul amal wa khairul thawab wa khairul hayah wa khairul mamat wa thabbitna wa thaqil mawazina wa haqiq imanana warfa' darujatina wa taqabbal salatina waghfir khati'atina wa nas'alukal ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nari wal hafidhal hisab. Allahumma asin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syiyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablaghu ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بكرامة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Monggo sareng malih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara doa penutup pada siang hari ini. Selanjutnya saya di sini selaku pembawa acara mulai awal hingga akhir. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.